أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. सूरत हजर मकिया मक्की है। इसमें 30 ऐसे और एक रकूम है। वल्फज्र वलयालिन वअश्र वश्शफ़्इ वल्वत्रि वल्लैलि इज़ा यस्रि हल फ़ी ज़ालिका लक़समुन हिज्र अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लहू यख़्लक़ मिस्लुहा फ़ील बिलाद वसमूद अल्लज़ीना जाबू सख़्रा बिल-वादी वफ़िरऔन बिल-औताद الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء وليا يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمين ثم آمين। सूरत हजर की तिलावत मैंने पढ़ी। अल्लाह ताला अपनी मर्ज़ा हमें कबूल और मंजूर करे और अगर इसको कोई गलती है तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए और पढ़ने सुनने वाले तमाम को अल्लाह ताला इसके अजर अमीन दे। आमीन। हमारे वालिदैन को खुश करे।